अस्सलाम वालेकुम। आज मैं रोज़मर्रा की एक डिश बना रही हूँ खाने के लिए, जो कि बहुत मज़ेदार है। ये है फलियाँ और कीमा। इसके लिए मैंने प्याज जो है वो ब्राउन कर लिया और इसमें मैंने अदरक लहसुन चॉप ऐड किया है और हरी मिर्चें जो हैं वो भी चॉप करके डाल दी हैं। अब ये इसका हम जब कलर ब्राउन हो गया तो हमने इसमें अपना कीमा ऐड कर दिया। कीमे को अब इसमें हम भूनेंगे जब तक कि वो अच्छी तरह से भुन नहीं जाता। ये अगर आप वीक में एक आध दफ़ा बनाएं तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। विटामिन्स टाइप के लिहाज से भी बहुत ज़बरदस्त है और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी है। ये देखें, अब कीमे का कलर वाइट हो गया है और हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया। अब इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया। अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें आप। इसके अलावा मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में कि मैंने किस तरह से ये चीज़ें ऐड की हैं। इस पर ये मैंने धड़की मिर्च ऐड की है। बेसिक से मसाले हैं जो रोज़मर्रा हम यूज़ करते हैं, वो वाले, कोई ख़ास नहीं। ये मैंने पहले सूखा धनिया ऐड किया था, फिर अब मैंने सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया। अब हम हल्दी ऐड करेंगे। ये थोड़ी सी मैंने कलौंजी ऐड की है। ये मैं अपने हर खाने में ऐड करती हूँ। आपको पता है कि कलौंजी जो है वो होली प्रॉफिट ने भी हमें इसके बारे में बताया हुआ है कि मौत के अलावा इसमें हर चीज़ की शिफा है, तो आप लोग ज़रूर ऐड किया करें। उसके बाद गरम मसाला मैं पहले तो इस स्टेज पे थोड़ा सा गरम मसाला डालती हूँ, फिर एंड पे भी मैं डालती हूँ, तो वो फिर ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद हम टमाटर ऐड कर रहे हैं, चॉप किए थे मैंने, तो ये मैंने डाल दिए। इनको भी अच्छे से भून लेंगे कीमे के अंदर। भुनाई जितनी आपकी खाने की अच्छी होगी ना, तो उतना ही मज़े का बनता है। इसलिए आप लोग ज़रा टाइम लगा के इसको भुने। अब जनाब जो मेन इसका इंग्रेडिएंट है वो है ये रवां की फलियाँ। ये मैंने 500 ग्राम लाई थी और ये मैंने इसमें ऐड कर दी। बिलीव मी, ये इतना मज़े का बनता है कि आप लोग एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार खाने को दिल चाहेगा। इतना अच्छा ये बनता है। इनको भी अच्छे से भून लेंगे कीमे के साथ। थोड़ी सी मैंने लाल मिर्चें पिसी हुई ऐड की, इससे ये कि कलर भी बहुत अच्छा आएगा हमारे खाने का। रोज़मर्रा के जो खाने होते हैं उसमें बंदे को समझ ही नहीं आती कि क्या बनाएं, तो एक जैसी चीज़ें खा खा के भी दिल बंदे का तंग पड़ता है। तो ये ज़रा डिफरेंट है, इसको बनाएं तो बड़ा मज़े का फ्लेवर है इसका, तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। अब इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया। पानी इतना बस ऐड करना है जितना कि ये हमारा कीमा और जो बीन्स हैं ये गल जाए। मैंने इसमें तकरीबन
1 گلاس 1.5 گلاس تک پانی ایڈ کیا. اس کے بعد میں نے اس کو کوکر پہ چڑھا دیا تھا اور اس کو ہم سٹیم دیں گے 10 سے 15 منٹ اور اتنے میں یہ گل جائے گا. اب یہ دیکھیں یہ میں نے کھولا ہے اس کو اور یہ ہمارا قیمہ جو ہے زبردست سا بن کے تیار ہو گیا. اس کو اب میں تھوڑا سا پکاؤں گی اتنی دیر کے لیے کہ اس کا جو گھی ہے نا وہ اوپر آنا چاہیے. یہ میں نمک چیک کر رہی ہوں. نمک ضرور آپ لوگ چیک کیا کریں کہ اگر کم ہو تو بندہ اس میں ایڈ کر لیتا ہے. میرا تھوڑا سا کم تھا تو میں نے پہلے 1.5 ٹی اسپون ڈالا تھا، پھر میں نے 1/2 ٹی اسپون اور ڈالا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اینڈ پہ گرم مسالہ ایڈ کرتی ہوں، تو یہ میں وہ ایڈ کیا میں نے. اس سے بڑی زبردست خوشبو آتی ہے جب کھانے میں اینڈ پہ جب ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں. اب جی ہم اس کو ہرا دھنیا اور ہری مرچیں ایڈ کر دی ہیں میں نے اور اس کو بس تھوڑا سا اور پکائیں گے، مکس کریں گے اچھے سے. اچھا اس پہ نا اینڈ پہ میں نے اولیو آئل ایڈ کیا ہے، بس 2 ٹیبل سپون آپ ایڈ کر دیں. اس سے جو ہے نا اس کی ایک تو شائن آتی ہے بڑی زبردست سی اور ہیلدی بھی ہے یہ بہت. تو یہ بھی ایک ایڈیشنل سٹیپ ہے. اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا بند کر کے ڈھکن ڈھک کے اور دم دے لیں اور اس کے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے. یہ دیکھیں جی میں نے ڈش آؤٹ کر دیا اس کو. میں نے اس کو پیاز کے جو رنگز ہوتے ہیں اس کے ساتھ ڈیکوریٹ کیا ہے اور یہ میں لگاؤں گی اور اس کے اوپر پھر ہم دھنیا اور مرچوں کی گارنش کریں گے اور یہ بہت ہی زبردست ہمارا کھانا تیار ہو گیا رات کا. تو آپ لوگ ٹرائی کیجیے گا اور مجھے فیڈ بیک دینا کہ آپ کا کیسا بنا ہے. آج کل یہ جو بینز ہیں گرین والے آئے ہوئے ہیں، رواں کی پھلیاں بھی کہتے ہیں ان کو، تو ضرور ٹرائی کریں. آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ریسیپی اچھی لگی ہوگی. تو اگر اچھی لگی ہے تو شیئر کریں، کامنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ پھر کسی اور ریسیپی کے ساتھ آؤں گی. اوکے، اللہ حافظ.